एजुकेशनल एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आजिकार वीडियो रे आमे जानिबा वर्तमान जो पिला माने ग्रेजुएशन करूछंती काली जेतेबेले सेमानंकर ग्रेजुएशन टी सरीजिबो सेमानंक पई जो बीईडी कोर्स टी कले भल रहिबो और पीजी कोर्स टी कले भल रहिबो ताहा आमे वीडियो रे जानिबा। ता सहित सपोज गोटिए पिला बीईडी मध्य କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଜି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ତା ପାଇଁ କୋଉ କୋର୍ସଟି ପ୍ରଥମେ କରିଲେ ଉଚିତ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଆମେ ତିନୋଟି ପାରାମିଟରକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ପିଜି ଏଣ୍ଡ ବିଇଡି କୋର୍ସର ଡିସ୍କସନଟି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆପଣ ବିଇଡି କିମ୍ବା ପିଜି କରିସାରିଲା ପରେ कैरियर जो ग्रोथ टी कौन रहुची ताहा हमें जानिबा। ता सहित जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन रहुची ताहा मध्य हमें ए वीडियो रे जानिबा। और जो मेन पॉइंट रहुची जॉब ट्रेंड वर्तमान जो रिक्रूटमेंट गुडा को रहुची को पोस्ट रे अधिक रिक्रूटमेंट रहुची ताहा मध्य हमें आख्यागर रही रखी एई वीडियो रे हमें ए जो सब्जेक्ट को नेकी ए जो कोर्स को नेकी डिस्कशन करिबा। तो प्रथमे हमें बीईडी कोन पीजी कोन हमें जानि नेबा। देखंतु एठी जेमिति आपण देखि पारुथबे बीईडी रहिची एठी पीजी रहुची। जेमिति आपण जानिथिबे बीईडी हला बैचलर ऑफ एजुकेशन सही परी पीजी हला पोस्ट ग्रेजुएशन जो पोस्ट ग्रेजुएशन ताकू हमें मास्टर डिग्री मध्ये कहू एमए मध्ये कहू। एटा आपण मानकर प्रोफेशनल जो कोर्स टी रहुची एटा आपण मानकर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आपनकर सब्जेक्ट ऊपर अधिक नॉलेज रहिबो। यार जो ड्यूरेशन टी रहुची 2 इयर्स फॉर बीईडी 2 इयर्स फॉर पीजी मध्ये रहुची। जेमिति एठी आपण नेचर ऑफ कोर्स देखि पारुथिबे प्रोफेशनल कोर्स रहिला बीईडी एकेडमिक्स कोर्स रहिला आपण मानकर पीजी। सही परी आपण बीईडी रे जो टीचिंग स्किल सिखिबे पेडागोजी जानिबे क्लासरूम मैनेजमेंट सिखिबे कारण आपण गोटे भविष्यत रे टीचर हेबा को जाउछंती। एठी आपणकर कोन हेबो ना सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक आपण मानकर जो नॉलेज टी अधिक बढ़िबो। जो आपण पीडी पई ग्रेजुएशन पर एलिजिबल हे जाउछंती सही परी पीजी पई मध्य ग्रेजुएशन पर आपण एलिजिबल हे जाउछंती। तापर देखंतु एठी आपण बीईडी करिला पर कोन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हे परिबे कि ताहेले आपण बीईडी करिला पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हे परिबे किंतु आपण ओनली पीजी करिकि आपण टीचर हे परिबे नाही। सही परी आपण पीजीटी पई एलिजिबल कि ओनली बीईडी कले आपण टीजीटी पई एलिजिबल ओनली खाली पीजी कले आपण माने पीजीटी पई एलिजिबल नहंती आपण को पीजी सहित बीईडी दरकार पीजी टीचर हेबा पई। सही परी आपण कोनोसी भी जो सीटीटी हला किंबा स्टेट रो जो ओएसएसटीटी हला ओटीटी हला आपण ओनली जदी बीईडी करथिबे ता पई आपण एलिजिबल किंतु आपण पीजी करथिले ए जो एग्जाम गुला पई आपण एलिजिबल हेबे नाही। आपण जो नेट टी रहुची जो नेट एग्जाम पई एठी आपण एलिजिबल हेई पारिबे। तापरे आमे देखिबा जो स्कूल लेवल सपोज आपण जदी बीईडी करूछंती माने को लेवल पर्यंत आपण टीचर हेबे तो जो क्लास 6 रु नेकी क्लास 10 पर्यंत आपण टीचर रही पारिबे। जदी आपण जूनियर टीचर पाउछंती ताहेले क्लास 1 रु नेकी मध्ये आपण टीचर हेई पारिबे। किंतु एठी जो पीजी रे आपण पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रहुछंती जेमिति आपण जूनियर लेक्चरर मध्ये ताको कुहा जाय तो आपण 11 12 कई स्पेसिफिक क्लास पई आपण रिक्रूटमेंट पाइबे जदी आपण पीजी सहित बीडी करूछंती। तापर देखंतु वर्तमान जदी हमें ट्रेंड को देखिबा यार जो हाई डिमांड टी रहुची बीडी रो वर्तमान समय रे ओडिसा रे कारण जे जॉब अपॉर्चुनिटी एठी अधिक रहुची। सेही परी आपण जदी पीजी खाली करूछंती ताहेले आपण हाइजर माने जो नेट क्वालिफाई करिले ताहेले आपण असिस्टेंट प्रोफेसर माने जो रहुची लेक्चरर पर्यंत आपण हेई पारिबे। तापर देखंतु एटा गवर्नमेंट जॉब पई आपण ओनली बीडी कले टीजी टीचर हे पारिबे। आपण जदी पीजी करूछंती ताहेले आपण जो लेक्चरर जो एसएसबी रे जो लेक्चरर सेति पई आपण एलिजिबल हे पारिबे किंतु ऑफिस रे लेक्चरर पई आपण मे बी एलिजिबल हे पारिबे नाही आपण को सेठी नेट मागिबो। तापर देखंतु सैलरी आपण टिके एठी कम रहिबो जेहेतु आपण जदी पीजी कले बीडी कले ताहेले आपण सैलरी सेठी अधिक गोटी माने जो ग्रेड पे अधिक रहिबो। तापर देखंतु प्रमोशन आपण टीजीटी रे कोन हे पारिबे ना हाई स्कूल रो जो हेडमास्टर पर्यंत हे पारिबे
ଆପଣ ମେ ବି ଯୋଉ ବିଇଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପିଜି ପ୍ଲସ୍ ବିଇଡି କରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଯୋଉ କୌଣସି କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ହାଇ ରହୁଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ଯୋଉ ମଡରେଟ ଟୁ ହାଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ ହାଇ ହିଁ ରହିବ। ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବେସିକ ରହିବ, କଣ ବିଡି ଉପରେ ହିଁ ନଲେଜ ରହିବ। ଏଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି, ସପୋଜ ଆପଣ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶର ଯୋଉ ନଲେଜଟି ଅଧିକ ରହିବ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ। ତାପରେ ଟିଚିଂ ସ୍କିଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଠି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଲିମିଟେଡ ରହୁଛି କାରଣ ଆପଣ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ ନଲେଜ ଆପଣ ଗ୍ରାସ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯେତିଟା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହୁନାହିଁ, ଆପଣ ଏଠି ଏମଫିଲ୍ ପିଏଚଡି କରିପାରିବେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନେଟ୍ ପାଇଁ ବିଇଡି କରିଲେ ଏଲିଜିବୁଲ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଜି କରିଲେ ଆପଣ ନେଟ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ରହିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଇଡି ଆଣ୍ଡ ପିଜି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ, ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଜବ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଆପଣ ପିଜି କରିବା କଥା ନା ବିଇଡି କରିବା କଥା। ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସପୋଜ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବିଇଡି କରୁଛି ତାହେଲେ ନା କଣ ସେ ଯୋଉ ଟିଜିଟି ଟିଚର ହେଇପାରିବ, ଟ୍ରେନ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଟିଚର, କୌଣସି ବି ଯୋଉ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିବିଏସ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଓଏଭିଏସ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜବ୍ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହୁଛି କେଭିଏସ୍, ଏନଭିଏସ୍, ତାପରେ ଯୋଉ ଇଏମଆରଏସ୍ ରହୁଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଜବ୍ କରିପାରିବ ନା କୋଉ ଟିଜିଟି ଟ୍ରେନ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଟିଚର। ତାପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟିଚର ହିସାବରେ ସେ କାମ କରିପାରିବ ଆପଣ ଯଦି ବିଇଡି କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଇଡିର ଯୋଉ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡିଶାରେ ନା ବିଇଡିର ଯୋଉ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ ରହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 2021ରୁ ନେଇକି ଯୋଉ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଆରଏସଟି ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରର ଯୋଉ 3ଟି ଫେଜ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏସଏସବି ର ଯୋଉ ଟିଜିଟି ଏକ୍ଜାମ ହେଇଛି, ତାପରେ ଯୋଉ ଏଲଟିଆର ଟିଚର ର ମଧ୍ୟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତାପରେ ଓଏଭିଏସ୍ ର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ 3ଟି ଫେଜ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ 2021ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଟିଜିଟି ପାଇଁ କେତେ ସାରା ଏକ୍ଜାମ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଇଡିର ଡିମାଣ୍ଡଟି ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଏକାଡେମିକ୍ସ କୋର୍ସ ଯୋଉ ରହୁଛି ପିଜିଟା ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରିଫର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ପାଇଁ ନା ବିଇଡି ପାଇଁ, କାରଣ ଏଠି ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆର୍ଲି ଆର୍ଲି ରୁ କଣ ହେବେ ନା ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଟିଚିଂ ଜବରେ, ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜବ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଥାଟା ଯୋଉ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଜବ୍ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ସପୋଜ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ପିଜି କଥା ହେବା, ସପୋଜ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପିଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ପିଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା କଣ ହେବ, ସପୋଜ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯିଏ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ ନଲେଜ ତାର ଅଧିକ ଦରକାର, ସେ ମାନେ ଯୋଉ ବଡ ଜବ୍ କରିବାର ଅଛି, ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର ନା କଣ ଲେକ୍ଚରର ହେବାର ଅଛି, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସର ହେବାର ଅଛି, ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଜି କରିବା କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ଜବର ଆମ୍ବିସନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଲେକ୍ଚରର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଜିଟି କରିକି ଆପଣ ନେଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜବ୍ ଟି ଆପଣ ହାସଲ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କଣ ଲିମିଟେଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିବ। ପିଜି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲିମିଟେଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିବ, କାରଣ ଏଠି ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ କମ ରହିବ। ଆଉ ୟାର ଯୋଉ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଜବ୍ ର, ତାହେଲେ ବହୁତ କମ ଯୋଉ ଲେକ୍ଚରର କିମ୍ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ର ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡାକ ଆସେ ଇନ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ବିଇଡି ର ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡାକ ରହୁଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସପୋଜ ବିଇଡି ପ୍ରଥମେ କରିବ ନା ପିଜି ପ୍ରଥମେ କରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ବିଇଡି କରିବା କଥା। କାରଣ ସେ ବିଇଡି କରିଲା ପରେ ଏଇ ସବୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ସେ ୱାନ୍ସ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଗଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ
डिस्टेंस कोर्स रे पीजी करिकी से जो पीसीटी जो टीचर रहउचंती पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सेति पई मध्ये से एलिजिबल हेई पारिबो। तो डिस्टेंस आपण जानिथिबे ओएस ओ जो ओडिसा रे रहउची सेही परी आपण मानकर जो इग्नू जो रहउची एठी मध्ये से माने करिकी माने पीजी करि पारिबे गवर्नमेंट जॉब रे थाई की परमिशन नै की। तापरे सपोज आमे जदि कथा हेबा जो पिलाटी बीईडी प्रथमे करदेला तापरे पीजी मध्ये करदेला तापरे तार जो जॉब अपॉर्चुनिटी कोन हेबना तार जॉब अपॉर्चुनिटी रे जो स्कोप टी आहुरी बढ़ी जाउची ना से कोन हेबना पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पई एलिजिबल हे गला। जो ओडिसा रे आपण जानि दिबो पीएससी रो जो पीजीटी रहूची सेही परी एसएसबी रो पीजीटी रहूची सेही परी वेभीएस रो पीजीटी रहूची आपण मानकर एनवीएस रहिला केवीएस रहिला ईएमआरएस रहिला। तो जते बेले पीजी प्लस हमें बीडी करी देउची आमे एई जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स पई मध्ये एलिजिबल होई गले आमे पीजीटी कोले जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पई मध्ये एलिजिबल हे गले ता सतो जो जूनियर लेवल जो जेटी हला एई जो एग्जाम पाई मध्ये आपण एलिजिबल हे गले ताले आपण जदि पीजी प्लस बीडी कर देले आपनकर जो एलिजिबिलिटी आहुरी जो जॉब पाइबार स्कोप टी आपनकर आहुरी बड़ हे जाउची। तापरे हम जदि कथा ओनली पीजी करे कोन हबो आपनकर लिमिटेड हे जिवो। तो जो कंक्लूजन टी रहूची मु आपनको कहिबा को चाहे तो सपोज कोनोसी पिला वर्तमान सपोज ग्रेजुएशन करूची ताकू जदि जॉब दरकार तार बड़ एम्बिशन नाही तो प्रथमे से बीडी करिबा कथा तापरे से पीजी करिबा कथा। आ मो मतरे जो पिला माने वर्तमान बीडी करूचंती से माने पीजी मध्ये करि दियंतु कारण बीडी प्लस पीजी आपनकर जो जॉब रो जो अपॉर्चुनिटी जो स्कोप टी आपनकर आहुरी बढ़ी जिवो। आ जो माने ओनली पीजी करिबा को चाहुचंती तांकर बड़ एम्बिशन रहउची लेक्चरर रहउची असिस्टेंट प्रोफेसर रहउची तो से माने पीजी करंतु नेट करंतु आपण से बड़ एम्बिशन को हासिल करंतु। तो यहा थिला कंक्लूजन प्रथमे आपण ग्रेजुएशन रे एबे अछंती आपण को जॉब दरकार आपण प्रथमे बीडी करंतु तापर जॉब रे रही की डिस्टेंस को पीजी करंतु आ आपण पीजीटी पई मध्ये एलिजिबल हेई जिवे। आ ओनली पीजी करबा को चाहुचंती आपण ताहले आपण असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर लेक्चरर नेट क्वालिफाई करिके आपण रिसर्च करिके एमफिल करि परिबे आपण सही दिगरे लागि जानतु। तो यह थिला संपूर्ण वीडियो आहुरी एमिति के वीडियो पई आपण एजुकेशनल एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करि दियंतु। थैंक यू धन्यवाद।